आपण माने के जातक देखि शिखिचंती कि मो जातक टिके देखिले कौन ग्रह चली मोर घरे रहिबाकु चाहिए भी मु रही पारुनी। पर दिन हठात मो तल भाई टिकेट करी पठेदेला कहला गोटे काम अच्छी तोते निश्चय आसियाकु पड़िबो। कथा भांगी पारलिनी दुईटी कारणरू सान भाईटा डाकुची ताकू पुणी नाही करिबी केमिति आउ गोटे कारण आउ टिके परे आपण माने जानिबे। सेइथिबाई मो देह एते सुस्थ लागु नथिले भी मु बाहरी पड़िली केउझर जिबा उद्देश्य रे। 7:15 ट्रेन थिला तेणु आमे खूब शीघ्र घर बाहर जाइथिलु। आपण ए दृश्य देखि समय आकलन करि पारथिबे। मु टिके जगन्नाथ को प्रणाम न कले जीवाकू भल पाए नाही। टैलेंट रिसर्च सेंटर रे पहुंचली जगन्नाथ को प्रणाम कली आ संगे संगे बाहरी आसिली। आ तापरे आमे 3 नंबर प्लेटफॉर्म को आगे गलु। संगे रे थिला मो पुओ चुंगा शाश्वत आपण माने तो ताको समस्त चिन्हिचंती। सकाळ सकाळ से ही मते नै आस्थिला। स्टेशन को गला बेले मु संपूर्ण एका थिली। ताहले मु कोन एका आसिली एथर यांको मु जानी जानी आनिली नाही। तांको भी डाकी थिला भाई किंतु मु मना कली काहे कि ना से बहुत क्लांत होई पड़िथिले। मु एका ही जाउची मो संगे केही नाही। हेले मु एका जिबा कथाटा आपन को सत लागुची टी मते कुआडे भी एका जिबा को एबे भलो लागे नै। जे हेले मो संगे थांती ये तो निश्चय थांती नहले केही पिला आ केही न थाई गले मते केमति गोटे नांडिया नांडिया लागे। जहाँ भी हो मापो स्टेशन आसिलु हाथ रे खूब कम समय थिला। आ ट्रेन भी आसीगला। ट्रेन आसीगला माने पुणी तो छाड़िबो ना तेणु आउ एठी गपसप न हेई मते केमति शीघ्र ट्रेन ने चढ़ी देबो सेई व्यवस्था रे चुंगा लहिला। आ निर्दिष्ट डबारे मते चढ़ई भी देला। मु भीतर को गली आउ मो पुओ को टिके हाथ हले विदाय नेली। मु भाबी नथिली से पुणी सेठी रहिबो बोली। भीतर जाई मो सीट रे बसला बेलू मो पुओ सेमती अने की ठिया होइची। मु पुणी ताहाले टिके वीडियो कर दिए मो छुआटा एते समय मते अपेक्षा करूची छाड़ी की जाउनी। मु पुणी तार वीडियो कली हेले केते समय की 2 की 3 मिनिट तो रहिथिबो ट्रेन। तापर से पळेला मु एका ही आगे चलली। सकाळ उज्जवल आलु रे परिवेश बहुत भल लागुथला आ मो मन भी बहुत खुशी थिला। आपण माने भाबुथिबे एइना तो कहूली एकुटिया कुआडे गले मते खुशी लागेनी ताहले मु एते खुशी हेई कि पुणी जाउची केमती आगो को देखिले कोन घटुची सतरे कोन मु एका जाउची। मु फोन कली संगे संगे मो व्हाट्सएप रे फोटोटी आसी गला। ता माने आगरे निंटू आउ बाबाई पहुंची जाइछंती। आ ए दृश्य देखि आपण कोन बुझिले ट्रेन को निंटू चढ़ी के आसुची आ ता पिठिरे ता निजर बैग। पूर्व जो वीडियो मु आपण मन को देखैथिली 3 पिला को नेइथिली मु स्टडी टूर रे कोरापुट। जो दिन सेमान को नेई की जिबार विचार पड़िला से दिन निंटू आसी मते प्रश्न कला बो मते तो सांगरे नबुनी। मु कहली अरे धन तम चारियों को एकाठी नहीं मु चलई पारिबिनी तू पूरा कुनीटा तते मु एकुटिया थरे नेबी काहे ना तो दायित्व मते स्वतंत्र भाव रे नबाक हबो। ता कथा रखी एई सुजोग रे मु ताकू केउझर नै गली। से सीट ऊपर को चढ़ी आसिला आ से सुचारू रूपे मो सहित पहुंची जिबा परे मु भी बहुत खुशी हे गली। ताहले निंटू कटक स्टेशन नु पुणी चढ़िला काहेकि एई 2-3 दिन हबो छुट्टी थिबारु निंटू निंटी आ लिपि बाबाई कटक रे नैथिबा घर को आसी रहिछंती। तेणु मोर हठात एमती बाहरी बारे बाबाई आनी ताकू कटक स्टेशन ने मो सहित चढ़ई देला। आ मो पे एटा बड़ खुशी रो मुहूर्त थिला। मु एका जाइथिले मते केबे भी भल लागि न थांदा। मो सांग को निंटू आसी गला। से परा पंच पांडव भितरु जणे आ मु परा द्रौपदी मु एकुटिया कुआडे जिबी से 4 जण रही गले माने ये माली सुलू गुट्टू आ मो सहित आसिले निंटू। मु भारी खुशी हे गली से भी भारी खुशी हे गला। काहे की कहिले देखला कोन खाइबा थुआ आइची मते पचारला बो ए खाइबा सब कोन आमर। मु कहली हां धन तार एटा प्रथम ट्रेन यात्रा सेइथिपई से पचारला। तापरे गरम पानी पहुंची गला परे से कहला बो तू कोन एठी कॉफी तैयारी करि परिबो। मु कहली हां। छोट छुआंकर ए कौतूहली प्रश्न को सुंदर भाबरे बुझाई देले अनेक कथा तांको मन भितरे परिष्कार हे जाय। छोट छोट प्रश्न रे छुआंको ऊपर कदापि चिड़िबा कथा नुहे। मु निजे कॉफी तैयारी करी ताकू देखै देली आ कहली ए ट्रेन ने आमको खाइबा को देबार व्यवस्था अछि। से मते पचारला सोइबार व्यवस्था नाही। मु कहली ना ए ट्रेन नो बाट दिन रे सरी जाए तेणु राति रे सोइबार आवश्यकता पड़ेनी। बहुत खुशी रे मु कॉफी पिउथिली
ଆଉ ନିଣ୍ଟୁ ସହିତ ଗପସପ ହେଉଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖେ ବି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଣ୍ଟୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ତାକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତା। କାହିଁକିନା ମୋ କଥା ରଖି ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ସେ ଜମା କାନ୍ଦି ନଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତତେ ନେବି। ମୁଁ ତାକୁ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଏମିତିରେ ତ ମୋତେ କେଉଁଝରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଲେ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ସେସବୁ ଭଲ ରକମ ଦେଖ। ସେ ମୋ କଥା ମାନି ଝରକା ପଟୁ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ କ'ଣ ଯୋଗ ପଡ଼ିଛି କେଜାଣି, ମୁଁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବୁଲୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏକୁଟିଆ ନ ବୁଲୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହାହେଲେ ବି ଇଏ ନ ଆସିଥିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଣ୍ଟୁ ଟିକେ ଚଗଲ ବଗଲ ହେଲା। ତାକୁ ଯେତେ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖେଇଲି ସେ ଅନେଇଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ଆମ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ଏମାନେ ଆମ ସହିତ ଗପସପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କୁନି ପୁଅ ବି ଖେଳିଲା ନିଣ୍ଟୁ ସହିତ। ସେମାନେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିଲେ ବା ଜୀବନ ସରାଗ ପରିବାରର ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଣ୍ଟୁର ଏକୁଟିଆପଣ ବି କଟିଗଲା। ସେମାନେ ସେଇଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଣ୍ଟୁର ମନ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ବୋର୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୋ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋ ଭେଣ୍ଟି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ନଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲି ସିଏ ଆଉ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଗୋଟେ ଖାତା ଆଉ କଲମ ଆଣି ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଲି। ସେ ଭାରି ଖୁସିରେ ସେଠି ଲେଖାଲେଖି କଲା। ତାପରେ ପରେ ତ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସେ ଏଇସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଶୁଶୁ ଯିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଶୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ସବୁ ତାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ବୋଉ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ପରା ତୋ ବାପାର ମାମୁଁ ଘର। ଏବେ ଆସିଯିବ ମୋ ଭାଇ, ଆମେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ଶୁଆକାଠି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଶୁଆକାଠିକି ଆସିଲେ ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ପିଲାଦିନ କହିଲେ ତ ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଶୁଆକାଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର କ'ଣ କୈଶୋରକୁ ଛାଡ଼ି ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେବାର ଜାଗା ହେଉଛି ଶୁଆକାଠି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ଟ୍ରକ୍, ଏବେ ତ ସେଟା ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗ ପରି ଏତେ ସବୁ ଯିବା ନାହିଁ, ବହୁତ ଧୂଳି। ଏ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ମୁଁ ନିଣ୍ଟୁକୁ ଦେଖେଇଲି। ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲା ବୋଉ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମୋ ଭାଇର ଘର, ଯୋଉଟା ସେ ମୋ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଗାଈଟି ଦୁହାଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ବେହେରା ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଈଟି ଦୁହିଁ ଦେଲି। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିଥିବା ଗୋଟେ ଦୋଳିରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଠି ବସିବାକୁ। ଆଉ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଏଠିକାର ସବୁ ସ୍ମୃତି, ମୋ ବାପା ବୋଉ ଥିଲା ବେଳର ସମୟ, ମୋର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ। ସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇ କେତେବେଳେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ। ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଦୋଳିରେ ନିଣ୍ଟୁ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ମଜା ଭିତରେ ବି ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ଅପସରା ସ୍ମୃତି ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରି ମୁଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭାବରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିଲି। ଏ ଜାଗା କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ହେଇଛି, ସମୟ କ'ଣ ନ କରେ, ଏଇସବୁ ଭାବୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ କିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶୁଆକାଠି? ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏରିଆ ଆଉ ଏବେର ଏଇ ଖଣି ଖଦାନ ସବୁ କେମିତି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି। ଆଉ ନିଣ୍ଟୁକୁ ତା ଅଜା ନାଉ କରି ବୁଲାଉଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ